नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ। आज पुणी गोटे नुआ रेसिपी को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज आम पणस चिप्स बनईचु। आ पाचला पणसर चिप्स केमती बनइबा चलत देखिबा। केरला साइड रे आपण माने एटा मिली थाए बहुत फेमस। तो जेतेबेले माने मार्ट रे मध्ये देखिबे मॉल मानकर बिकाय थाए पणस चिप्स कदली चिप्स। तो एटा आमे आज घरे बनइबा बहुत ही टेस्टी। आउ घरे बनै कि आपण माने मास मास रखि परिबे डबारे पिला मानकु स्नैक्स रे देबा पई। आ हेल्थी भी थाए पणस चिप्सटा। तो चलतु बनइबा देखिबे। आम गोटे पणस आमर अणा जाइतिला। आउ सबु बेले मन रखिबे पणसटा को बेसी पाचिबा को देबेनी। जदि चिप्स बनइया को चाहुचंती पणसटा केवल पाकळ हेतिबो किंतु पाची नथिबो। पूरा बेसी जो पाचिला आमे खाइबा पई बाहर करंती ना स्मेल आसे सेते सिमती हेइ नथिबो। हमकु पणस को काटिबा को पड़िबो। तो देखंतु आमे जानि कि एटा चिप्स बनउ बोली बेसी पाची नथिला आमे आनि कि संग संग काटी कि बनउचु। देखंतु टाइट थिबो खोसा गुडीको। आउ सेते बेले बनेबे जेते बेले बेसी पाची जिवो खोसा गुडीको पूरा माने सॉफ्ट हेइ जिवो। आउ बनेया पई काटिया पई सुविधा हबन। त मिठा हेइ जिवो भल लागिबोनी। जदि हमकु खोसा टाइट थिबो बेसी पाची नथिबो सेते बेले आमे जदि खोसा गुडीको बाहर करदेबा पणसर जो खोसा देखंतु केते अठा अछि। पणसर एई खोसा को आमे बाहर करदेबा। देखंतु एमती टाइट थिबो बाहर करदेबे। एटा मिठा लागेनी। कंदमूल जेमती आमे माने स्वीट पोटैटो खाइले जेमती कंचाडा लागे सेमती लागे। ए समय रे जदि खाइबे मिठा लागिबोनी आ पूरा टाइट अछि। एरा सब गुडी को खोसा को हमर हस्बैंड एटा काटी कि बाहर कर दउचंती। आउ तांको ए सब जिंस करिया पे बहुत पसंद। से घरे माने रिटायरमेंट तांको से गोटे फौजी तांको माने घरे बसला समय रे तांको एमती सब विभिन्न प्रकार रो स्नैक्स आइटम बनया पे खुशी लागे। आ मु भी वीडियो बनाई दिए बहुत हेल्प करन। देखो सब गुडी को आनी कि एमती आलू जेमती आमे भाजिया पे काटंती लंबा लंबा सेमती काटिबा। जदि एटा बेसी पाची जिवो काटिया पे साइज हबनी आ मिठा हेइ जिवो चिप्सटा भल लागिबोनी। आजिर चिप्सटा एते परफेक्ट थिला मार्केट रे जेमती मिले ताठू भी अधिक स्वाद थिला। आउ पूरा बढ़िया चिप्स बनिची। हमर पूरा गोटे डब्बा फुल हेइ जाइची। तो देखंतु एटा को सब गुडी को आमे एमती काटी देबा। तो गोटे पूरा गमला रे फुल हेइ जाइतिला पणस खोसा। आउ एइठे होची लूण हळदी आउ मरीच गुंड एटा को नेकी पानी करदेबा। पानी रो गोटे गोल बनै कि रखिबा। लूण हळदी मरीच गुंड एटा आमे माने सेथरे किछि पकेइबानी। हमको एटा छाणिला समय रे पकेइबार अछि। तो हमको गोळेई कि रखिबा को पड़िबो। आउ एटा प्रथमे तो देखंतु तापरे ऑयल को गरम हेबा को छाड़िबा। रिफाइंड ऑयल नेबा एथरे एथरे किछि सोरिष तेल एमती नेबेनी। एटा आमे रखिबा मिक्सचर टाइप रो गोटे स्नैक्स आइटम डब्बा रे भरी कि रखिबा। तो देखंतु देखंतु एटा सब काटी के आनी आसिलु याडे ऑयल को गरम हेबा को देबा। ऑयल को पूरा फुल गरम करिबा। बेसी माने कम गरम थिबो पकेइबानी। फुल गरम होला परे आमे ऑयल को एटा पकेइबा। तो देखंतु ऑयल एबे गरम हे गेलानी। एबे आमे पकेइबा सो काटी के रखिथिबा पणस। तो चलंतु तो एबे आमे एथरु नेई कि पणस को ऑयल रे पकेइबा। तो केते सुंदर एटा माने काटी हेची देखंतु। आमे सबु माने 2-3 मुठा की पकेइ देबा एथरे एटा जमा चिपकुनी। तो आमे ऑयल रे पकेइ देबा। ऑयल टा देखंतु केते गरम थिला केमते संगे संगे बहुत बढ़िया तार छाणी होची। हाई फ्लेम रे तापरे आमे एटा को टिके चलेइ देबा ଦେଖେଇବା ଦେଖିବା एपट सेपट ପ୍ରମନ୍ତ करिकी। ବନିବ ପଣସ आउ ଚିପ୍ସ तापर आमे फ्लेम को मीडियम ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ रखिदेबा। कोन ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ पे ना हमको क्रिस्पी करिवार अछि पूरा भल कि क्रिस्पी हबो। सेते पे आमे फ्लेम को मीडियम रखिबा। तो देखंतु एबे फ्लेम को मीडियम रखिलु। एइठे हमर से जो गोळटा बनै कि रखा हिची सेइटा को आमे ता ऊपरे पकेइबा। एइठे कोन होची एथरे लूण पसिबो लूण हळदी कलर आसीबो। आउ एई समय रे आपण माने तेल रे ही सेई लूण पानी हळदी पानी को पकेइबा। तापर पुणी मिसेइबा। आमे पछे मध्य पाउडर बनै कि चाट मसला सब बनैचु। पूरा वीडियो को लास्ट पर्यंत रुहंतु देखिबे बनै कि रखिचु डब्बा पूरा फुल करिकी। तो आपण मानको देखैबी। तापर एटा को भल कि आमे क्रिस्पी हेबा पई छाड़िबा। फ्लेम को टिके मीडियम टू लो रखिबा बेसी हाई रखिबानी एबे। आ एटा क्रिस्पी हबो। तापर आमे धीरे धीरे छाणिबा। आ क्रिस्पी हेबा पई आउ गोटे प्रकार मध्य करि परिबा। एटा को एमती छाणी कि बाहर कर देइछु। आ देखंतु भांगी होउची किंतु एटा टिके क्रिस्पी कम अछि। एटा को आमे आउ थरे पकेइबा कोन पे ना थरे आमे एटा को बाहर कर देबा अल्प अल्प करिकी। सब गुडी को आमे माने 70% कि 80% छाणी कि आमे बाहर कर देइछु। पुणी सेटा ठंडा होला परे पुणी तेल रे पड़िबो। जाई कि सेटा स्पेशल एटा टिके क्रिस्पी हेइ जाईची।
କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁଣି ଆମକୁ ତେଲରେ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇଛୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଛାଣିକି। ତ କୋଉଟା 60% 70% ଏମିତି ହେଇଥିବ, ଆପଣମାନେ ବାହାର କରିଦେବେ। ତ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କୋଉଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କୋଉ ଜାଗାରୁ। ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ବନେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଘରେ ବନେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଇଠି ନେଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ସଲ୍ଟ, ତାପରେ ଚାଟ୍ ମସଲା ଆଉ କଳା ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଏଇଟା ସବୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଏଇଟା ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଲୁଣ, ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ, ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଚାଟ୍ ମସଲା, ଏଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଏଥିରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଏଟା ବନାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପୁଣି ପକେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ, ମାନେ ବାହାର କରିକି ରଖିଥିଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏଇଟା ଛାଣିବା ପାଇଁ ପକେଇ ଦେଇଛୁ। ଏଇଟାକୁ ସବୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଏବେ ପୁରା ଗରମ ମାନେ ଛାଣି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଛି। ଏଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆମେ ଏଟା ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିବେ। ତ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଛାଣିଦେବା ଗରମ ତେଲରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ତେଲରେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ରଖିଲେ ସେଇଟା ପୁରା ଖଡ଼ଖଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ, କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଯିବ। ଏମିତି ବାହାର କରିଦେବା ଭାଜିକି। ଆଉ ଏମିତି ମିକ୍ସଚର ଫିକ୍ସଚର ଘରେ ବନେଇବା ତ ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଭଲ ତେଲରେ ଆମେ ଘରେ ବନେଇ ପାରିବା। ପଣସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାରିରେ ଅଛି ଏମିତି କଞ୍ଚା, ମାନେ ବେଶୀ ପାଚି ନଥିବ, ବାହାର କରିକି କାଟିକି ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ମାର୍କେଟରେ ମିଳିଲା ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନେ ପଣସ ଚିପ୍ସ ବନେଇ ପାରିବେ ପାଚଲା ପଣସରେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବାହାର କରିକି ସେ ପଣସରେ ପକେଇଦେବା। ତ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ତେଲରେ ପୁରା ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ପକେଇଦେବା ପଣସ ଚିପ୍ସ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମସଲା ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଏବେ ପଣସ ଚିପ୍ସ ଉପରେ ଆମେ ପକେଇଦେବା ଏଇ ପତ୍ରକୁ ଯୋଉ ଛାଣିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଟା ଭଲ କି ମିଶେଇ ଦେବା, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମିଶେଇ ଦେଲେଣି, ଆଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୋ ଝିଅକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ତା ବାପା ଦେଖେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଝିଅ ପୁଅ ଖାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ପୁରା ମାର୍କେଟରୁ କିଣିଲାଠୁ ବି ଅଧିକ ସ୍ୱାଦ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ନେଇଥାଏ ମାର୍କେଟରେ। ଆପଣମାନେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ପୁରା ଗୋଟେ ଡବା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଘରେ ଆପଣମାନେ ମାସେ ମାସ ରଖିପାରିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ରହୁଛି, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।